श्रीकालिकाष्टकम् ध्यानम् गलत्रक्तमण्डावलिकण्ठमाला महाघोरवारा सुद्रष्टा कराला विवस्त्राश्मशानलया मुक्तकेशे महाकालकामाकुलाकालिकेयम् भुजे वामयुग्मे शिरोसिंहदधाना वरं दक्ष्मयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तश्रिकद्वयासु स्मृतास्या सवद्वन्द्वकर्णावशंसा सुकेशि लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्ते काञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिः सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे। स्तुति। विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः सुरापानमत्ता सभुक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवेत्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दन् शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनिना कविना हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृति यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। फलश्रुति। यदि ध्यानयुक्तं पठेयो मनुष्यः तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहचाष्टसिद्धिर्मुते चापि मुक्तः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः गलत्रक्तमण्डावलिकण्ठमाला महाघोरवारा सुद्रष्टा कराला विवस्त्राश्मशानलया मुक्तकेशे महाकालकामाकुलाकालिकेयं भुजे वामयुग्मे शिरोसिंहदधाना वरं दक्ष्मयुग्मे भयं वै तथैव
सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तस्त्रिकद्वयासु स्मृतास्या सवद्वन्द्वकर्णावशंसा सुकेशी लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्ते काञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिः सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे। स्तुति। विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः सुरापानमत्ता सभुक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवेत्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दन् शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनिना कविना हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृति यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। फलश्रुति। यदि ध्यानयुक्तं पठेयो मनुष्यः तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहचाष्टसिद्धिर्मुते चापि मुक्तः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। गलत्रक्तमण्डावलिकण्ठमाला महाघोरवारा सुद्रष्टा कराला विवस्त्रा श्मशानलया मुक्तकेशी महाकालकामाकुलाकालिकेयं भुजे वामयुग्मे शिरोसिंहदधाना वरं दक्ष्मयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तस्त्रिकद्वयासु स्मृतास्या सवद्वन्द्वकर्णावशंसा सुकेशी लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्ते काञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिः सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे। स्तुति।
विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः सुरापानमत्ता सभुक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवेत्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दन् शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनिना कविना हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृति यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। फलश्रुति यदि ध्यानयुक्तं पठेयो मनुष्यः तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहचाष्टसिद्धिर्मुते चापि मुक्तः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः गलत्रक्तमण्डावलिकण्ठमाला महाघोरवारा सुद्रष्टा कराला विवस्त्राश्मशानालया मुक्तकेशे महाकालकामाकुलाकालिकेयं भुजे वामयुग्मे शिरोसिंहदधाना वरं दक्ष्मयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तश्रिकद्वयासु स्मृतास्या सवद्वन्द्वकर्णावशंसा सुकेशी लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्ते काञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिः सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे। स्तुति विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः
इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः सुरापानमत्ता सभुक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवेत्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दन् शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनिना कविना हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृति यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। फलश्रुति यदि ध्यानयुक्तं पठेयो मनुष्यः तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहचाष्टसिद्धिर्मुते चापि मुक्तः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः गलत्रक्तमण्डावलिकण्ठमाला महाघोरवारा सुद्रंष्टा कराला विवस्त्राश्मशानालया मुक्तकेशे महाकालकामाकुलाकालिकेयं भुजे वामयुग्मे शिरोसिंहदधाना वरं दक्ष्मयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तश्रिकद्वयासु स्मृतास्या सवद्वन्द्वकर्णावशंसा सुकेशी लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्ते काञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिः सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे। स्तुति विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः सुरापानमत्ता सभुक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवेत्ते
जपध्यान पूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दन् शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनिना कविना हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृति यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। फलश्रुति यदि ध्यानयुक्तं पठेयो मनुष्यः तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहचाष्टसिद्धिर्मुते चापि मुक्तः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। गलत्रक्तमण्डावलिकण्ठमाला महाघोरवारा सुद्रष्टा कराला विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशे महाकालकामाकुलाकालिकेयं भुजे वामयुग्मे शिरोसिंहदधाना वरं दक्ष्मयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तश्रिकद्वयासु स्मृतास्या सवद्वन्द्वकर्णावशंसा सुकेशि लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्ते काञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिः सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे। स्तुति विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः सुरापानमत्ता सभुक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवेत्ते जपध्यान पूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दन् शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनिना कविना हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया
न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृति यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। फलश्रुति यदि ध्यानयुक्तं पठेयो मनुष्यः तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहचाष्टसिद्धिर्मुते चापि मुक्तः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। गलत्रक्तमण्डावलिकण्ठमाला महाघोरवारा सुद्रष्टा कराला विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशे महाकालकामाकुलाकालिकेयं भुजे वामयुग्मे शिरोसिंहदधाना वरं दक्ष्मयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तश्रिकद्वयासु स्मृतास्या सवद्वन्द्वकर्णावशंसा सुकेशि लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्ते काञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिः सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे। स्तुति विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। सुरापानमत्ता सभुक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवेत्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दन् शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनिना कविना हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृति यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः।
फलश्रुति यदि ध्यानयुक्तं पठेयो मनुष्यः तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहचाष्टसिद्धिर्मुते चापि मुक्तः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। गलत्रक्तमण्डावली कण्ठमाला महाघोरवारा सुद्रंष्टा कराला विवस्त्राश्मशानालया मुक्तकेशी महाकालकामाकुलाकालिकेयम् भुजे वामयुग्मे शिरोसिंहदधाना वरं दक्ष्मयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तश्रिकद्वयासु स्मृतास्या सवद्वन्द्वकर्णावशंसा सुकेशी लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्ते काञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिः सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे। स्तुति विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। सुरापानमत्ता सभुक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवेत्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दन् शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनिना कविना हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृति यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। फलश्रुति यदि ध्यानयुक्तं पठेयो मनुष्यः तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहचाष्टसिद्धिर्मुते चापि मुक्तः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। गलत्रक्तमण्डावली कण्ठमाला महाघोरवारा सुद्रंष्टा कराला विवस्त्राश्मशानालया मुक्तकेशी
महाकालकामाकुलाकालिकेयम् भुजे वामयुग्मे शिरोसिं दधाना वरं दस्मयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तश्रिकद्वयासु स्मृतास्या सवद्वन्द्वकर्णावशंसा सुकेशि लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्ते काञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिः सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे। स्तुति। विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः सुरापानमत्ता सभुक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवेत्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दन् शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनिना कविना हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृति यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। फलश्रुति। यदि ध्यानयुक्तं पठेयो मनुष्यः तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहचाष्टसिद्धिर्मुते चापि मुक्तः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। गलत्रक्तमण्डावलिकण्ठमाला महाघोरवारा सुद्रष्टा कराला विवस्त्राश्मशानालया मुक्तकेशे महाकालकामाकुलाकालिकेयं भुजे वामयुग्मे शिरोसिं दधाना वरं दस्मयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तश्रिकद्वयासु स्मृतास्या सवद्वन्द्वकर्णावशंसा सुकेशि लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्ते काञ्ची
शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिः सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे। स्तुति। विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं। वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात्। तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। सुरापानमत्ता सभुक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवेत्ते। जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दन् शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनिना कविना हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया। न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृति यत्। तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। फलश्रुति। यदि ध्यानयुक्तं पठेयो मनुष्यः तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च। गृहचाष्टसिद्धिर्मुते चापि मुक्तः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। गलद्रक्तमण्डावलिकण्ठमाला महाघोरवारा सुद्रंष्टा कराला। विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी महाकालकामाकुलाकालिकेयं। भुजे वामयुग्मे शिरोसिंहदधाना वरं दक्ष्मयुग्मे भयं वै तथैव। सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तश्रिकद्वयासु स्मृतास्या। सवद्वन्द्वकर्णावशंसा सुकेशी लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्ते काञ्ची। शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिः सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे सदीर्घुशब्दायमानाभिरेचे। स्तुति। विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा।
जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। सुरापानमत्ता सभुक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवेत्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दन् शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनिना कविना हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृति यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। फलश्रुति यदि ध्यानयुक्तं पठेयो मनुष्यः तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहचाष्टसिद्धिर्मुते चापि मुक्तः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। इति श्री मक्षशंकराचार्य विरचितं श्रीकालिकाष्टकं सम्पूर्णम्।